Newly emerging candidate for the Payaname constituency, Dr. Sanjay Korgaonkar, alongside his core support team, conducted an inspection visit to the Kasavanem Health Center to address the rising grievances of local patients. The delegation met with the station medical officer, Dr. Damodar Narvekar, to scrutinize the current availability of essential medical facilities, diagnostics, and life-saving equipment. आईची विजीट मुद्दाम केली कितें हांव सद्या समाजकारणांतल्यान आनी एक डॉक्टर असल्या कारणान लोकांची खुबशी अपेक्षा की हांव खंय तरी लोकांक हेल्प करतलो ह्या हेल्थ सॅक्टरान आनी हे जे आसा आमचे कासवांचे PSC आहा ती गेली 36 वर्सां लोकांक सेवा दिता पण आयज खंय तरी मातशी खंय तरी फटाकता लोकांक सेवा तर आसा डॉक्टर बरे आहा स्टाफ बरो आहा पण मातशें इन्फ्रास्ट्रक्चर मातशें कमीची हे आसा जालेलें आहा बिल्डींग मातशी जर्जर जालेली आसा ते पळोवपाक आयलेलो आनी खंय तरी हो विशय घेवन गव्हर्मेंटाक मातसो एक मेमोरंडम दिवपाचो आनी प्रयत्न करपाचे की ही बिल्डींग जी आसा ती एक तरी नवीन बांदपाची किंवा सद्या आहा तेजे सोटीचे तरी तेजे रिपेर करून यूज करपा सारकी आहा पण फ्युचरान म्हाका दिसता की ही बिल्डींग जी आसा ती नवीच बांदची पडटली एज जी आसा ती ऑलरेडी जालेली आसा तशें बाकीचे साधन सुविधा त्या बद्दल सुद्दां डॉक्टर प्रॅक्टीस केली आनी थोडे ज्यो गोष्टी आहात ते सांगले थंयसर कमी पडटा हे जाताले पण सादारणपणे एकांक थोडीशी ज्यो सुविधा आहा त्यो मातश्यो फुडें व्हरच्यो पडटल्यो गो त्या बद्दल गव्हर्मेंटा कडेन वचून जी हांगासर प्रॉब्लेम इश्यूज आहा त्यो मांडटलो. Like, subscribe, and get notified.